ગુજરાતના સાકરિયા ખાતે આવેલા સુવિખ્યાત શ્રી ભીડભંજન દેવ હનુમાનજી મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આગામી 22 થી 24 એપ્રિલ દરમિયાન ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવશે। આ મંદિર ગુજરાતમાં એકમાત્ર એવું સ્થાન છે જ્યાં હનુમાન દાદા સૂતેલી અવસ્થામાં બિરાજમાન છે। સાકરિયાના ભીડભંજન દેવ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા આ ત્રિદિવસીય મહોત્સવને લઈને પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। આ મંગલ પ્રસંગે 22 એપ્રિલના રોજ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહીને યજ્ઞશાળાને ખુલ્લી મૂકશે। कार्यक्रम की शुरुआत 21 तारीखे सुंदरकांड पाठ थी थशे। त्रिदिवसीय महोत्सव दरमियान मारुति यज्ञ, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, सत्संग, प्रवचन और रात्रिना समय भव्य लोक डायरानुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। भक्तों की भारे भीड़ ने ध्यान में राखीने मंदिर ट्रस्ट द्वारा दर्शन और भोजन प्रसाद माटे सुंदर व्यवस्था कराई है। हाल मंदिर परिसर ने शणगारवामां आवी रह्युं छे अने आखरी ओप अपाई रह्यो छे। श्रद्धाळुओ माटे आ आस्था अने भक्तिनो अनेरो संगम बनी रहेशे। दादाना दर्शन माटे राज्यभरमांथी हजारोनी संख्यामां भक्तो उमटी पड़े तेवी शक्यता छे। स्वयंभू मूर्ति एक ज आखी साकरियामां स्वयंभू मूर्ति है, एनो अमे जीर्णोद्धार करवा जई रह्या छे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एकादशी मारुति याग नो आयोजन करेल छे। तो तारीख 21 तारीख अमारी रूपरेखा है कार्यक्रम ने 21 तारीखे साँजे अमारू सुंदरकांड महासुंदरकांड नु आयोजन करेल छे साँजे, अने 22 तारीख सवारथी अमारो जे यज्ञ प्रारंभ है ये सीएम साहेब ना हाथे थवानो छे। तो सवारे 9:15 कलाके सीएम साहेब नु आगमन थशे अने आपणा यज्ञशाळानुं